بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وزڈم ورڈز یعنی حکمت کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ جانور اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری رات دن کی بہت سی ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں۔ انسانی زندگی میں جانوروں کی اہمیت سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے۔ خود خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں ان کی اہمیت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں اور ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ سورہ نحل۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تقریباً 200 آیات میں ان کا بیان ملتا ہے، اور تقریباً 5 صورتوں کے نام ان حیوانات کے نام پر ہیں۔ سورہ بقرہ گائے، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل چونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ فیل ہاتھی، اور ایک سورہ انعام چوپائے کے نام سے بھی، اور تقریباً 35 جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں ہے جن سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ احادیث پاک میں بھی ان کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرت عروہ بن جعد بارقی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اپنے مالکوں کے لیے قوت کا باعث ہے، اور بکریاں برکت والی ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں سے قیامت تک خیر کا تعلق قائم کر دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ کو برا مت کہو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کو ستانے اور پریشان کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک سرخ پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ فرط غم سے ہمارے گرد منڈلانے لگا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کو منڈلاتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پرندے سے اس کے بچوں کو چھین کر کس نے اسے رنج پہنچایا؟ اس کے بچوں کو اسے لوٹا دو، اس کے بچوں کو اسے لوٹا دو۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ زندہ جانوروں کے اعضاء کو کاٹ کر کھا جاتے اور بیچارے جانوروں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا اور ایسے گوشت کو حرام قرار دیا۔ ترمذی۔ عرب کے لوگ جانوروں کو آپس میں لڑا کر بڑا لطف اندوز ہوتے تھے، اور وہ بیچارے جانور زخمی ہو کر تکلیف اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ الغرض ہر وہ طریقہ جس سے انہیں تکلیف ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب ان جانوروں کے کچھ حقوق بھی ہمارے ذمہ اسلام نے لازم کیے ہیں جن سے لاپرواہی سخت سزا کا باعث ہے۔ آئیے ان حقوق کو جانتے ہیں۔ ان جانوروں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم انسان ان بے زبان جانوروں کو اللہ کی مخلوق سمجھیں اور ان کے ساتھ شفقت و نرمی اور رحمت و کرم کا معاملہ کریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
तमाम मखलूक़ात के साथ रहम करने का अमूमी और ताकीदी हुक्म मुसलमानों को दिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह भी रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान का मालिक तुम पर रहम करेगा। मुस्नद अहमद। मुआविया बिन कुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स खिदमत नबवी में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं बकरी ज़िबह करता हूँ तो उसके साथ रहम करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम बकरी के साथ रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ भी रहम का बर्ताव करेगा। मुस्नद अहमद। इन जानवरों का एक हक़ ये है कि इनके चारे पानी का ख़ास ख्याल रखा जाए और उनको भूखा न रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ। ताहा। इसमें इंसान को हुक्म दिया कि वो सिर्फ अकेले ना खाए बल्कि जानवरों के खाने पीने का भी ख्याल रखे। हज़रत सहल बिन हंज़लिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसे ऊँट के पास से गुजरे जिसकी पीठ पेट से मिल गई थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर अच्छी तरह सवार हुआ करो और उन्हें अच्छी तरह खिलाया करो। अबू दाऊद। एक हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया कि उसने इस बिल्ली को बांध कर रखा और उसे खाना पीना नहीं दिया और आज़ाद भी न किया कि वह ज़मीन से कुछ खुराक हासिल करती। मुस्लिम। इस तरह उनके साथ अच्छा सलूक करने और उन्हें खिलाने पिलाने पर अजर सवाब भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फाहिशा औरत ने एक मर्तबा अपने जूते से एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बुखारी। एक रिवायत में है, एक सहाबी ने हाज़िर बारगाह होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ख़ास अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए एक हौज़ बनाया, उस पर बसा औकात दूसरे भूले भटके जानवर भी आ जाते हैं। अगर मैं इन्हें सैराब करूं तो मुझे उसका अजर मिलेगा। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार को खिलाने पिलाने पर अजर सवाब है, लिहाजा इनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में अपनी छतों पर पानी का बर्तन रखें ताकि उड़ने वाले प्यासे जानवर सैराब होकर दुआएं दें और मुमकिन हो तो उनके लिए दाना भी डाल दिया करें। गली वगैरह में कहीं कोई भूखा प्यासा जानवर देखे तो उसकी ज़रूरत पूरी करें। हमारे कुछ भाई आम हालात में तो इनके हकूक़ की रियायत करते हैं मगर ज़िबाह के वक्त इसमें कोताही कर देते हैं, उस वक्त भी इनके हकूक़ की रियायत लाजिम है। इस्लाम ने जिन जानवरों का गोश्त हलाल किया उनके साथ पूरी नरमी करने और ज़िबाह में ऐसा तरीका अख्तियार करने का हुक्म दिया जिसमें सबसे कम तकलीफ़ होती है और चंद ही लम्हों में जानवर की रूह कब्ज़ हो जाती है। इस्लामी ज़बीहा के अलावा आप जितने भी तरीक़ों को देखें, इनमें जानवरों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उनको काफ़ी तड़पना पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हर मखलूक के साथ एहसान यानी हुस्न सलूक करना फ़र्ज़ किया है, इसलिए जब किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो कि इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और जब ज़िबा करो तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो। हर शख्स ज़िबा करने से पहले अपनी छुरी तेज़ कर ले और अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाए। मुस्लिम। फ़क़हा फरमाते हैं कि ज़िबा करने वाले पर लाजिम है कि वह जानवर के सामने छुरी तेज़ ना करे और जानवर को नाक के बल चित ना करे और ज़िबा से पहले उसे खाना पानी दे। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एहसान ये है कि तुम एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करो। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वह बकरियों को लेटा कर उसके सामने छुरी तेज़ कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तू उसे 2 मरतबा मौत देना चाहता है? तूने इसे ज़िबा करने से पहले छुरी तेज़ क्यों ना की? लिहाजा हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए इस पर गौर करें।
ख़ास कर हमारे कसाब भाई इस मामले में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने पेश नज़र रखें और कोशिश करें कि किसी तरह इन जानवरों को तकलीफ़ न पहुँचे। इनका एक हक़ ये भी है कि इनकी ताकत से ज़्यादा इनसे काम ना लिया जाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जानवर पर 3 आदमियों के एक साथ सवार होने से मना फरमाया। हज़रत मुसाब बिन दारम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने एक शुतरबान को मारा और उससे फरमाया, तुमने अपने ऊँट पर उसकी ताकत से ज़्यादा सामान क्यों लादा। इन तालीमात की रोशनी में हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें खुराक और पानी वक्त पर मुहैया करना चाहिए और उन्हें भूखा नहीं रखना चाहिए। उन्हें मौसम के मुताबिक मुनासिब रहाइश मुहैया करनी चाहिए। उन्हें आपस में लड़ाना नहीं चाहिए और उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।